تفسیر کبیر سے درس تفسیر جاری ہے۔ امام فخر رازی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سیغ الاستعاذہ المسألة السادسة أنه تعالى قال في سورة النحل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم النحل، وقال في سورة أخرى إنه هو السميع العليم الدخان، وفي سورة ثالثة إنه سميع عليم الأعراف. فلهذا السبب اختلف العلماء، فقال الشافعي واجب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو قول أبي حنيفة، قالوا لأن هذا النظم موافق لقوله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو موافق أيضا لظاهر الخبر الذي رويناه عن جبير بن مطعم. وقال أحمد الأولى أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم جمعا بين الآيتين. وقال بعض أصحابنا الأولى أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لأن هذا أيضا جمع بين الآيتين. وروى البيهقي في كتاب السنن بإسناده عن أبي سعيد الخدري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثلاثا وقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال الثوري والأوزاعي الأولى أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم. وروى الضحاك عن ابن عباس أن أول ما نزل جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام قال قل يا محمد أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قال قل بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. وبالجملة فالاستعاذة تطهر القلب عن كل ما يكون مانعا من الاستغراق في الله، والتسمية توجه القلب إلى هيبة جلال الله والله الحادي. والتسمية توجه القلب إلى هيبة جلال الله والله الحادي. امام رازی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ استعاذہ کے سیغے کیا ہیں، استعاذہ کی اب سیغوں پہ بات کرنے کی ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے یا استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. تو استعاذہ کے سیغے کیا ہیں؟ تو کہتے ہیں مسئلہ ہے ساتھ ساتھ چھٹا مسئلہ اللہ عز و جل نے سورۃ النحل میں فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو یہاں استعذ باللہ من الشیطان الرجیم کا صیغہ ہے. اور وقال فی سورۃ اخرى دوسری صورت میں فرمایا انه هو السمیع العلیم. اب دوسری صورت میں پہلی میں من الشیطان الرجیم ہے اور یہاں ہے فاستعذ باللہ من انه هو السمیع العلیم، اور تیسری صورت میں ہے انه سمیع علیم، یعنی هو السمیع العلیم اور انه سمیع علیم. یہی اسی وجہ سے علماء مختلف ہو گئے. جب آیات ہی مختلف ہیں تو پھر علماء کرام بھی مختلف ہو گئے کہ کون سا صیغہ پڑھیں گے. قال شافعی، امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا واجب ہے کہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی اعوذ یہ صیغہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ الرحمن کا قول ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے کہ یہ نظم، یہ جو الفاظ ہم نے چنے ہیں یہ الفاظ قرآن پاک کے موافق ہیں، اللہ کے فرمان کے موافق ہیں. وہ کیا فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور یہ الفاظ جو ہیں یہ اس حدیث کے ظاہر کے بھی موافق ہیں جو ہم نے حضرت جبیر بن مطعم سے روایت کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ الحمدللہ، 3 مرتبہ اللہ اکبر، 3 مرتبہ سبحان اللہ، 3 مرتبہ سیدھا پڑھا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا. تو یہ اس روایت، اس خبر کے بھی الفاظ موافق ہیں. اور امام احمد علیہ رحمہ نے کہا بہتر یہ ہے کہ وہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ هو السمیع العلیم، یعنی دونوں آیتوں کو ملا دے جمعا بین الآیتین، دونوں آیتوں کے درمیان جمع کرنے کی وجہ سے. تو امام احمد علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ قرآن کی دونوں آیتوں پہ عمل ہو جائے تو دونوں پڑھی جائے. اور بعد ہمارے اصحاب نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ وہ کہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. جو کہہ دے کیوں؟ کیونکہ یہ بھی دو آیتوں کے درمیان جمع کرنا ہے، اس طرح بھی دو آیتوں کے درمیان تطبیق ہو جائے گی اور دو آیتوں پر عمل ہو جائے گا. اور بھی امام فخر رازی کہتے ہیں کتاب السنن میں حضرت ابو سعید سے امام بیہقی نے اپنی سند سے روایت کیا. وہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کا قیام فرماتے تھے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور پھر کہتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یہ ایک دلیل دے دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بھی پڑھی ہے باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، جو پیچھے
बहादुर साहब का वो था, उसकी मुताबिकत में ये जो है ना हदीस पाक आई। और इमाम सोरी इमाम औज़ाई रहमान ने कहा बेहतर यह है कि वो कहे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाह हुवस समीउल अलीम। उन्होंने ये कहा, यानी इनमें इन्नल्लाह का भी इजाफा किया, इन्नल्लाह हुवस समीउल अलीम। और तहाक ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया कि सबसे पहले जिब्रील अमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो लेकर उतरे, तो उन्होंने कहा, जब लेकर उतरे कहा कुल या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तईज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। सुम्मा क़ाला, फिर उसने कहा कह दीजिए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। यानी जिब्रील ये दोनों लेकर आए। अस्तईज़ु बिल्लाह, तो इनमें अल्फाज क्या हैं? अस्तईज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, तो इसमें बिल्लाहिस समीउल अलीम भी है, मिनश शैतानिर रजीम भी है। और फिर जिब्रील ने कहा कि ये बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तो आऊज़ु बिल्लाह की और बिस्मिल्लाह की इकट्ठी दोनों आयतें जिब्रील लेकर आए। लेकिन इस हदीस पाक में अस्तईज़ का सिगा भी है और बिल्लाहिस समीउल अलीम भी है और मिनश शैतानिर रजीम भी है। यानी ये सब मिला लिया जाए तो ये भी बेहतर है कि आऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। कहते हैं इमाम शाफी इमाम राज़ी अल जुमला बिल जुमला, मुख्तसर यही है इस्तिआज़ा हर वो शय जो अल्लाह की ज़ात में इस्तिग़राक़ से रोकने वाली हो, उससे दिल को पाक कर देता है। इस्तिग़ासा का फ़ायदा यह है अल्लाह के तरफ मुतवज्जे होने वाली चीज़ें जो उससे रोकती हैं, उससे इस्तिआज़ा की वजह से दिल पाक हो जाता है, तो तवज्जो अल्लाह की तरफ हो जाती है। और बिस्मिल्लाह कहते हैं, बिस्मिल्लाह कल्ब जो है अल्लाह जल्ल जलालहू के जलाल की हैबत की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। तो यूँ कहा जाए वो तस्मिया दो, और तस्मिया क्या करती है? तवज्जुल क़ल्बा, ये दिल को मुतवज्जे कर देती है अल्लाह जल्ल जलालहू के जलाल के हैबत की तरफ। वल्लाहुल हादी, अल्लाह पाक ही हिदायत देने वाला है। वल्लाहु ताला